अस्सलाम वालेकुम। एक 22 साला खतून ईरानी हुकूमत की इखलाकी पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर मुल्क के हिजाब के ज़वाबित की पाबंदी ना करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिए जाने के चंद दिन बाद एक हस्पताल में इंतकाल कर गई। महासा अमीनी अपने अहले खाना के साथ ईरान के मगरबी सूबे कुर्दिस्तान से दारुल हुकूमत तेहरान रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी, जब इसे मुबैना तौर पर ख़वातीन के लिबास से मुतल्लिक मुल्क के सख्त क़वानीन को पूरा करने की नाकामी पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि अमीनी को पुलिस वैन में मारा पीटा गया, लेकिन पुलिस इस इल्ज़ाम की तरदीद करती है। ये खबर ईरान के सख्तगीर सदर इब्राहिम रईसी की तरफ से ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म देने के चंद हफ्तों बाद सामने आई है और मुल्क के लाजमी ड्रेस कोड पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया गया है, जिसके तहत 1989 के इस्लामी इनकलाब के बाद से तमाम ख़वातीन को हिजाब पहनना लाजिम है। अमीनी के अहले खाना को मुतला किया गया कि इसे गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद हस्पताल ले जाया गया था। इसे कसरा हस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी इंसान हकूक़ की एक तंजीम हराना के मुताबिक अमीनी की गिरफ्तारी के दौरान इनके अहले खाना को बताया गया था कि इन्हें री एजुकेशन सेशन के बाद रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने बाद में बताया कि अमीनी को दिल का दौरा पड़ा है। ताहम अमीनी के अहले खाना ने इस पर इख्तलाफ किया और कहा कि वो सेहतमंद थी और इसे सेहत से मुतल्लिक कोई परेशानी नहीं थी। अमीनी हस्पताल पहुंचने के बाद कोमा में थी। इसके अहले खाना ने बताया कि इन्हें हस्पताल के अमले ने बताया कि वो ब्रेन डेड हो चुकी है। अमीनी के अहले खाना और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसको पुलिस ने इतनी बेदर्दी से मारा कि इसके सर की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया था और वह दिमागी तौर पर ज़ख्मी हो चुकी थी और इसी जुल्म की वजह से वो इंतकाल कर गई। अमीनी के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत है और इस्लाम में भी हिजाब ना ओढ़ने की सज़ा इतनी सख्त नहीं है जैसा कि ईरान में किया जा रहा है। कहने को तो ईरान एक मुस्लिम मुल्क है और ईरान अपने आप को इस्लामिक स्टेट जाहिर करता है, लेकिन ईरान पर बैठे हुक्मरानों ने शुरू से ही इस्लाम को सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया है। ईरान के मौजूदा हुक्मरान सदर इब्राहिम रईसी पर इल्ज़ाम है कि ये शिया इस्लामी निज़ाम को जाबिर तौर पर नाफिज करने के लिए सख्त हरबे आज़माते हैं, जिसकी वजह से ईरान के हुकूमती सिस्टम को पूरी दुनिया में टोटलिटेरियन सिस्टम यानी ऐसा नजरियाती हुकूमती निज़ाम माना जाता है कि जिसमें किसी भी शख्स को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है, बल्कि सिर्फ रियासत को ही इख्तियार हासिल होता है कि वो हर शख्स की इनफरादी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का फ़ैसला करे। ईरान में जिस तरीके से इस्लाम के नाम पर हुकूमत सख्त निज़ाम नाफिज करती है, उससे इस्लाम को ही नुकसान पहुँच रहा है। असल इस्लामी निज़ाम को तो फॉलो ही नहीं किया जा रहा, बल्कि एक मुनफरिद किस्म का शिया इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है और इसी के ज़रिए अपने सियासी मकासद भी हासिल किए जा रहे हैं। जो भी अमीनी के साथ हुआ वो बहुत गलत और अफसोसनाक है। कहीं भी इस्लाम में हिजाब ना पहनने पर कत्ल या फांसी का हुक्म नहीं दिया गया और ना ही ऐसी कोई मिसाल खुलफाए राशिदीन के दौर में मिलती है। हाँ, चंद ऐसे गुनाह ज़रूर हैं जिनकी मुनफरिद सज़ाएँ मुख्तलिफ हैं, जैसे कि ज़िना या चोरी की सज़ा। यहाँ पर हम ज़रा भी ये तसव्वुर नहीं कर रहे कि हिजाब ना पहनना गुनाह नहीं है। यहाँ बात दरअसल इस्लामी तालीमात से तजावुज़ और ख़ुद के गलत फ़ैसलों को इस्लामी रंग देने की है। और ईरानी हुकूमत के बहुत से ऐसे फ़ैसले हैं कि जिनसे पूरी दुनिया में इस्लाम को एक शिद्दत पसंद मज़हब के तौर पर देखा जाने लगा है। इस्लाम ने कभी भी हुकूमत को जबर करने की इजाज़त नहीं दी। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बयान किया, चंद गुनाह ऐसे हैं जहाँ इस्लामी हुकूमत शरीयत के मुताबिक सख्त फ़ैसले ले सकती है, लेकिन आप कभी भी किसी गैर मुस्लिम को भी जबरन इस्लाम कबूल करने पर या इस्लामी हुकूमत के किसी मखसूस हुक्म को ना मानने पर सज़ाए मौत या कत्ल नहीं कर सकते। अब मैं आपकी तवज्जो अमीनी के वाक़े से बिल्कुल हटकर दूसरी तरफ दिलवाना चाहता हूँ और उन ख़वातीन के नज़रियात पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ जो अमीनी के वाक़े और ईरानी हुकूमत के गलत इक़दामात को हथियार बनाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इन लिबरल औरतों के मुताबिक इस्लाम एक जबर करने वाला मज़हब है जिसमें औरतों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं, और इनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि हमारी मर्ज़ी है कि हम हिजाब ना करें। हमने अपनी मर्ज़ी से हिजाब ना पहनने का फ़ैसला लिया है, ये एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन अफसोस हकीकत में ऐसा नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और हिजाब को जानबूझकर इग्नोर करने वाली ये लिबरल ख़वातीन इस हकीकत को नहीं जानती कि हिजाब ना पहनने का फ़ैसला भी इनका अपना नहीं है, बल्कि उल्टा जो इल्ज़ाम ये इस्लाम पर लगाते हैं, जिसके मुताबिक इनका दावा है कि इस्लाम फ़ोर्स करता है कि हिजाब पहना जाए, इसके बरक्स इनको खुद फ़ोर्स किया जा रहा है कि ये हिजाब को उतार दें।
آج کل ماڈرن خواتین پر یہ ظلم بیوٹی انڈسٹری، معاشرے اور مردوں کے دلوں کو لبھانے والے وہ تمام بیوٹی سٹینڈرز کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو ان کو فورس کرتے ہیں کہ حجاب نہ لیا جائے، کیونکہ اگر یہ خواتین حجاب لینے لگ جائیں گی تو کوئی مرد ان کی طرف کیوں دیکھے گا، کوئی تعریف کیسے کرے گا، اپنی ان دوستوں یا رشتہ داروں سے مقابلہ کیسے ہو سکے گا جو حجاب نہیں پہنتی اور خوبصورت دکھتی ہیں میک اپ کر کے۔ کیوں آج کل خواتین کو 2 گھنٹے لگا کر میک اپ کرنا پڑتا ہے اور مہنگا میک اپ خریدنا پڑتا ہے، چاہے اس کے لیے ان کی سکن بھی خراب ہو جائے اور قیمتی وقت بھی ضائع ہو جائے؟ کیوں آج کل خواتین اپنے جسم کی سرجری کرواتی ہیں تاکہ وہ اور زیادہ خوبصورت دکھیں، جوان دکھیں اور ان کے جسم کے حساس اعضاء کو دیکھ کر مرد ان کی طرف مائل ہوں، چاہے اس سرجری کے کروانے سے ان کی جان بھی چلی جائے؟ یہ اس لیے کیونکہ اگر خواتین یہ سب نہیں کریں گی تو کیسے آج کی بیوٹی انڈسٹری مردوں اور معاشرے کے طے کردہ سٹینڈرز پر پورا اتر سکیں گی؟ یہ تمام خواتین اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کر اپنا پیسہ، وقت، جسم اور زندگی اس لیے برباد کر دیتی ہیں کیونکہ ان کو ان انڈسٹریز نے فورس کیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں ان انڈسٹریز نے خواتین کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ اگر خود سے وقت نکال کر اس پر نہ سوچیں تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسے وہ ان انڈسٹریز کے ہاتھوں اپنی مرضی کے بغیر استعمال ہو رہی ہیں۔ جگہ جگہ بیوٹی اور فیشن انڈسٹریز کے بل بورڈز نظر آتے ہیں، ٹی وی اور سوشل میڈیا پر اشتہارات کی بھرمار ہے جنہوں نے خواتین کو ذہنی غلام بنا دیا ہے اور فورس کر دیا ہے کہ وہ ان سٹینڈرڈز کو اپنائیں، کسی بھی طرح فالو کریں ورنہ وہ زمانے میں پیچھے رہ جائیں گی۔ اگر یہ فورس کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ذرا ان خواتین کے بارے میں سوچئے جو لمبی لمبی ہیلز پہن کر اپنے جسم کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ بہت سی ماڈلز کو ڈاکٹر پاس جانا پڑتا ہے اور سرجریز کروانی پڑتی ہیں ہیلز پہننے کے بعد۔ فیشن اور بیوٹی کے فورس کرنے پر یہ تکلیف سہنا زیادہ ٹھیک ہے یا بغیر کسی تکلیف اور جبر کے حجاب پہننا؟ اور وہ تمام مسلم خواتین جو حجاب لیتی ہیں، ہاں بالکل وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتی بلکہ ان تمام مسلم بہنوں کو حکم دیا گیا ہے حجاب لینے کا۔ یہ بہنیں بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کر ہی حجاب لیتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ مسلم خواتین اپنے پروردگار کے حکم پر حجاب لیتی ہیں اور اس خالق و مالک کی عبادت کرتی ہیں جو حقدار ہے، اس عظیم خالق کے احکامات کو اہمیت دیتی ہیں جو حکم دینے کی قدرت اور حق رکھتا ہے۔ برعکس ان کے وہ تمام لبرل خواتین جو حجاب لینے کو اچھا نہیں سمجھتی، وہ ان شیطانی انڈسٹریز کے احکامات پر چل رہی ہیں اور اپنی ذات پر جبر کرتی ہیں جن کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ فورس کریں یا اپنے نظریات مسلط کر کے گمراہ کریں۔ بے شک ایرانی حکومت نے غلط کیا اور امینی کا قتل بھی ناجائز ہے جس کے خلاف احتجاج بھی ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایک اور سوال ان خواتین سے یہ ہے کہ جو احتجاج یہ ایران کی اسلامی گورنمنٹ کے خلاف کر رہی ہیں ایک خاتون کی جان جانے پر، یہی احتجاج یہ خواتین تب کیوں نہیں کرتی جب کوئی عورت فیشن یا بیوٹی انڈسٹری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے؟ تب یہ کیوں خاموش رہتی ہیں؟ کیا یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں ہیں؟ اس کی ایک مثال برازیل کی ہے جہاں ایک عورت نے اپنی پیٹھ کو سرجری کے ذریعے ابھارنے اور شیپ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ آپریشن وارڈ میں پہنچی تو سرجری کے پروسیجر کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہاں یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ کیوں اس خاتون نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا جبکہ ڈاکٹرز نے اس کو وارننگ بھی دی تھی کہ تمہاری جان جا سکتی ہے سرجری کے دوران؟ اس نے اس کے باوجود بھی یہ فیصلہ صرف اس لیے لیا تاکہ وہ معاشرے اور بیوٹی انڈسٹری کی طرف سے جو دباؤ ہے اور سٹینڈرڈز ہیں ان پر پورا اتر سکے۔